We're going to the safari tour in Mount Clown. Mount Clown. Grabe sila ko 300 hectares. Kadako eh. Ay, 300 hectares gino. Isa kagtarihan ni kaping dako na. Manukan ako man. Dakuin na. Ini ba 300 hectares gino? Ang wani na ba yan? Jesus, gino. Ako tabang. Galaw na kang baktas na mag-exercise pa kami. What are you so noisy? Soy. Ay, Tulfi. Dili. Tollgate ini. Tulfi. Ay, wala nga, di nagandaman guys. First drop. Start na. Warm up pala yun. As. Ay. Ako na, ini ba yan? Ayat Ako mo na ba ini siya Oh. guys? Ha? What? Naku, bagsak ka na naman. Agoy. Guys, dilinay ko na training camp ini. Ay, sus. Oo, ba ini may kuha ng baya? Ano yan to? Hi, good afternoon to start. Steak, left still. Go inside the aviary room, then dili ka pwede magdala o pagkaon dito. I-finish siya, then once you're done, pwede na ta makasulod sa aviary. Okay. While waiting na mag-finish, sir, overlooking Kangaroo, Emo, and Wallabies. So dili una ang kuhan. Yes, Oh, sir. yan. Sige. Nabalik, sir. Okay, thank you. Mga aon sila ito, Obiari. Uno. Obiari o Obiari? Pagkaon gani ko sila. Aw, isuod na naman sa bag. Mga aon na itong ski. Mga aon na kanay. Ada man na ito na kanay. Kasi din mga bata sa kawas ni kaon pa ka. Pagkuha na lamisa. Lamang kay Way Bakanti. Vacancy. Kita sa tayo lamisa, miss. Kemudian berlangsung di situ. Ate, may mabukot? Ha? How about the monkey? Want to see the monkey over there? There's a monkey. Free. Monkey. Wild and free. Ay, ito na. Okay, it's ours. Lahi. Lahi ba yun yung sakyanan? Dili, para kuha niya ito. Israel. Grabe. Pantasin ko ato.
Magic is on me. Superman. I'm a Superman. I can fly. Okay. Hold. Hold tight. Okay. Because the lion. Hold in the railings because the lion will eat if you will not hold tight. Hold tight is. We don't need to do anymore. We only need. Baktas paubos. Why are you? Roller coaster sa mga sakyan. At least paubos and Wait, we're gonna go to the white Hindi lang pa sila. Kapag kita. Masiyaw na white lion patungkol sa katiguang yung puti na. Uban pa. Uban. Ubahanon ako lion. Ang tawag na white. We're going to the bumpy forest. Yeah. Uy, gi-blonde daw ko na na. Lion. Blondie lion. Hold properly. Mga tao ba niya rin? Mo siguro mabaktas-baktas. Tao. Ay! Yaw, nag-hamster. Ayaw kay Maril sini, kuwarta kay kita. Ay, napagsaba. Ala. Mas grabe. Mas grabe pa yung pila. Ang kakulog ka. Pagtok. Ito po ay tao na po. Tao natin. It's a yeah. It's our pelican. It's alive. Sabay kananan nga. Cheetah. Giraffe! Oh! Giraffe has a long neck! Wow! Yeah. A horse with a long neck! Whoa! Horse with a long neck! Wow. Zebra na brown! Yes, the brown one. It's the brown. It's a zebra with a brown! One. Ayay ka! One way, one way! One way. One way! An ostrich with a long neck. Huh? Ostrich with a long neck? Yeah! That's an emu with a long neck. That's an equary with a long neck. Okay. We will go to the cheetah with the long neck. We're going to the cheetah with the long neck, no? Cheetah. Cheetah with a long neck. Oh, because it's cheetah. It's cheetah. One not like cheetah, cheetah. It is just the road that is cheetah. No, No. just the road. Ah, Nasa kalayo ng white lion. cheetah. Nandito si putang sila sa taas. Ay, grabe kataas kayo ba isa? Naksada ba yan? Oo. No, with Kung dili ni pagagyan pero may na delikado. the long neck. Dapat malimpyuhan gini ng mga dinumos, mga kamba. Lumot. Tata. Indian ko ni, Indian car. Cheetah with the long neck. No neck. Cheetah with the long neck. Long neck. Long neck. Long neck. Long neck. Long neck. No, Papa, mag-ride na kita. Oh, no. You will ride in the white lion. You want to ride in the back of the white lion? Dili lagi na ma'am. No, See? mag-ride kita na. No, tara na. Come here. Come. It won't bite. The lion won't bite. Just it will just smack you. Mag-ride na kita sa Saturn. We will go to Saturn. Saturn with a lion. Oh, uno na binili niya. Saturn with no light. Agawat kita.
Ano, oo, yung pwede nila kamot. The chicken. Sayang kayo. Ito mo nung. Bantayan na, basi dito sa Yummy. Ano eh? Hindi ka. Ang kamot ha. Asin lugwat na din ma... Uy, lollipop. Wait, sa Aw, huyog ka? Oh, sorry. Huyog yun. Ikaw una Sorry. Kailangan ka sa una. Ikaw una. Ang God, kisa na ani Cornelius. Kami ulahin naman ni Kanon. Face it lang. Ang good na ikon. Okay, so mabuhay. Good afternoon, everyone. Welcome to Wildlife Safari. Here, safe and comfort. Please remain. And your friends, I think that take your fingers outside the truck. Thank you, ma. These are all siblings and they are 8 years old. 8 years old tanan? Yes. And they have spacious of 1.2 hectares area for lions only for them to roam freely and exhibit their natural behavior. Hala! Hala, ano to? Wala ka rin ng layo niya di sa abo. Ganto na, oh. The lion with a long neck. So our lions here are not entirely white. That is because they are not albinos. They are leucistic, which means they have partial. Oh my God. Dali yan. Wait, Dali yan. Bidali siya. Bibi. Oh, wait. Yeah. Ito, basta mo takili din sa akin. We will give you the lion. 8 years old na sila, old na ba Oo. yun? Anong lifespan ng lion? Sa 1 month as well to 16 years, but here in captivity, 20 to 25. At least mo pa siya mag-half. Kwan pa ba ini? Grade 3. Grade 3. And Grade here two. po, we provided them dressed chicken or beef, 5 to 8 Chicken or kilos beef po. per lion per day. 5 to 8? Yes po. Grabe. Now, kung pwede, ang tao kan kung nini? Napay Depende sa diet siguro. Mahabilin. Yeah, Pero dunay mo, naay mga trainer nila kung sulod dili, wala gyud. Wala sir. Talagang kuan siya. Smile ka doon. Yes sir. Ang mga keeper Siya, wala din, check, kuha naman na sila. Bugaon. Bugaon lagi sila. Yes po. Siya, Ay, dito, bugaon sir. naman na sila. Pero di sila mo sukol sa keeper nila. Dili sir. Ah. Sa bagay, gagmay mo man siguro. Tubi, mo man Yes yung po. appeal. Nating naman na sila. Team na. Patinduga. Paano naman na may murag na may mga No. sugat siya? Look Kapag here. mag-away po sila sir. Nag-away sila? Yes, Sir. mag-away po sila. Boys na boys. Yes po. Look here. But then hindi po yung away na ano. Tanggalan ng lahat, Bigay, para makita niyo mga... Oh. And then we have 5 lions po here total ma'am. Look, look, Three look. lang yung gina-exhibit po. Yung other 2 naman for night Look. safari. Alternate sila. Kasi nocturnal po kasi mga lions, so mas active sila during night time. Nocturnal. Bigibal ba sabihin nila mga kung gapon abat? Long neck pilso. So bawal mo mag-breed. Bawal mo mag-breed. Wala may breeding ma'am, wala man may female. Kasi Ah, po, puro ang ni tendency ko, po ah. pag may female po is Mag-away. mag-away po yung males Oh, po. ilugan nila. You know, to Ilugan nila. make the female po. So dili sila pwede ko ano. Gawas ko ni What? sila kapamilya. Why what? So again po, we have here Jack and then Max. Balik. Balik kay Jack. Balik. Hi, Max! Oh, Jack Sparrow. Dito sa Jack din yung mahalata. What Jackson is? Excuse. Ride forward! Papa, why will you stand up? Why is standing? He's a conductor. Your father is a conductor, that's why. He's standing. He's waiting for your payment. Okay, so for your next destination po, Camel area and then Birds of the World. Birds you of can the wait World? for the tram outside na lang. Okay. We will go to Saturn. Okay. Mas matinis yan. Wala mag-age. Hindi ba kung mag-age na nila? Oo. Kasi hindi mag-age. Sila maltrato. Oh. Okay.
We have the chicken poultry tour. Okay, the next stop is the chicken poultry tour. Okay. Stop. Camel. Camel. Yeah. Daddy. Camel is the second one. Dito ko na po kayo magkuhan mo ka. Oh, you sit down properly. So, ang atong next, sir. Anong next nga lakaw? Silent please. Ay! Silent neck. Silent neck, please. Silent please. Animals don't like noise. Sa, yung din sa mo. Don't like noise. Ayaw i-outside ang makabot pihay siya. Silent all your body. Silent tour. Heart. Silent heart, you will die. Ay, nag-iilay ni. Okay. Magpanaw na sagod. You can watch the camel. Mga ma'am, sir, mga naog na ta. And you can eat the camel. May camel to, may camel, may camel. No. No. Ay. Kailan? problema. Hello. Thank you. Mama only. Don't want to daddy lo. But there is a camel to Have you seen the camel? Oh. Oh, the camel. I thought the camel will be found only in desert. No. Be, ay kay magkuhan kay mag-uot, be. Picture ka mo. Top. Kalimot ko ba si magkuhan ka, malapos ka. Ato bang tub? Dapat na camel tub. Kuan ba ini sila mo? Yay, duha ka ham, isa ka ham. Kala ko lahat ng camel dalawang. Oh, bitaw. Parang pasag ko. Luwago mo. Magkabantay. Bactrian ko noong dalawang ham. Ah. Ay, dromedary. Basin ibang guiter yan sa likod. No, I'm gonna take Kabi nga di ka, baby. Kabi. Kabi ba? We are on a flamingo sign. Wow, ma. Ya, miss kita kusog ma. Oh, nana gidyo sila. Oh, isa ta gidyo nila ikuan. Grabe na ko man Rason to diyan na nga sa isa. Dili kay kuan na sila ng kung fu practice. Kung fu. Those are called Mm. pink giday sila. Ha? Ya, picture mo na yan. Yeah, there's lamb. Alibe, alibe. O basta ni kuluran na naman nung. Kuan ni sila gagmay na ostrich. Dagko na dak. Gagmay. Grabe gid. Pagwapo, pagwapo. Nanti tiba ba? Gini. Ay, taranong ko. Katawa ko sa'yo, ranong eh. Ano, sa'yo. Ganong na imang kay ka, ha? Ano di ka? Grabe kay di mo ka nakakaon dyan tukol. Enzosaurus, come on. Take a picture with Papa. Peafowl. Karon Di ko kakita foul. og manok nga wala liog say. Ayaw ka magkuhan, kaya kuhan iba na kuhan. Biologist. Yaro din nga sa iban. Na, let's go na. Oh, 10 to 15 minutes only limit. World. Okay, you pray first when you go inside. You pray first before you go inside. Yeah, you pray. Okay, fine na.
sabi ko kung parang si Kinay ba? Oh, mas pas. Pre-first na ba yan? Bird may fall anytime. Oo mo. Where's the bird? Oh, Brahmi ni kahit ba ini siya? Sige ba, maghanap-hanapan kami ni. Ngayon ni sila. Ayun to sa baya. Ang agpo niya to baya. Yan eh. Dili yun yung Brahmi ni Brahmi. Kahit ko na siya kahit. Oh, it's flying. Picture mo isa. Nilapad na kayong kagubutan na. There's a chicken. Oh, yeah, di sa Bella food. No, wala. Tadtad na yun ang ikuan bird. Kalain nila, gibutch nila bird. They are butchering the bird. Yeah. Don't touch. Don't touch. No. No. Don't tudlo. Don't point. Yeah. No. That's not a Philippine eagle. Baby. Enzo, let's pray. Lah, ano ito ba ya? Lah, puwan langgam. Kabugaat yan ini. Lah. Mama, sabi mo enjoy kaya busy ka sa iyo ko at nakot. Ako lang. Hala! Oh! Come here! Come here! Hi! Come here! Uy, papicture yung mga bata na dun. Oh! Ato kay Oh, look at that! The red bell pepper! Hala yan, di sa may iguana, oh! Dakuin iguana! Ma'am, nagasulti sila? I-train, basta i-train, ma'am. Kasama to nito sa ubos, ma'am. So makakombine sila. TikTok ni sila. Duda ko ini ng mga bird AI. Yan to kayo pangadag ko bayaw sa taas ng kahoy. Oo. Hala, oo. Ito sila. Feeling nila bata pa sila? Mga flamingo sila. Scarlet? Bakit sila ng kahoy? I'm corrected right. Mag-aala sila? Mag-aala sila? Sorry, correct. Nara sa ubos. Daghan kayo. Hala, kapit sila. Kapit sila. Ano, kapit Hindi sila. Sa ako tok kaya. Wa na ko ni matuktok. Tugpa. Adoy. Yan, ba isip ko nung iguana mo? Pwede na ba sila may ilang mutual agreement? Dili sila territorial ba ya? Ala, kakita to. Gapay na paano. Gapay Adoy. Hoy, pagtrabaho. Libod-libod na sa kao. Hindi mo siya mahilabot. Ito Ikaw ha, libod-libod na kao. Huwag kang magtrabaho. What bird is that? Dili yung flamingo. Flamingi. Oh. Grabe nga no, gatindog sa mga kasiki.
Flamingo lagi ni. Oo. Kaiban din ni sila. Kalimutan ko yung tigilaw mo ba? Scarlet gani. Scarlet gani ko no. Oh yeah. It's scarlet. Johnson yun. Sakto rin ko red dyan. Mag-ala sa gapon. Flamingo nga siya. Flamingo. Yeah. It's not scarlet, it's flamingo. Sige, colored A smaller version of flamingo. Can we go there? Yeah, good. No, here. Namuwi sila nga tsaka ako. Yeah, look at Mm. We'll go. It will go. It's around. Kuya, oh. They're on the tree, kuya, oh. Tara, dal na. Welcome. Ay, ay, ay. Let's go. Where are we going? Yeah, to sabay sa ubos oh. Mga tagatawag na birds the same feather. Oh, stays together oh. Wala mo plak stays ra. Adi daw. Oh. La! Mm. Come here, Scarlett. Scarlett. Ang mga pulo, kuya, sa floor. Hmm. Amuki mo nila bird. Mm. Ang puno na si Babaw. Kinang Babaw. Papa to dala stop kawawa si mama daw. Apartahan niyo yung baba. Ay, kasi ganito kami kang kuya ni mo ko. Mm. Nakay makita. Mga mangid gapon. Chocolate. Caution! Birds may nibble on clothes or loose items. Ay, chocolate na sabayaan ko. Ito may chocolate. On your head. Oh. How much something guys? Kaamo ito lang siya na mo duol gading yelo sa imo. Oh. Should nyo kung gulatin. Kaya may pwedeng bayak. Gadumot kaninga ko na bagay langgam ba? Ipakon kitay ko oh. Ato nilupad na. Alam mo ate. Kuya! Chibo. Wala na. Ay siya. Boss game. Going forward now! Forward. Kuya Enzo. Forward. Oh. Picture. Picture. What is Obi, mama? Bahala ka. Ay, kaya tama mo ni. Tawa si ate. Oh, la. Si ate. Kayo mapugan. Mama May. Yung nga ni white. Oh. Si white. Ah, parot to. Kuku. Sa white parrot. Ah. Kaya kami doon. Did you see na the big one? Abi ka to, may picture din. Abi. Mm. Did you see the people? Wow, kunindot eh. Oh. So good ko man magpadako kitang Grammy. Siya rin yung yung kadag Grammy. Sit tayo. Kumain na boss. Kung ang tilapia ha doon talinihan mo, wapos ha. No. You read the name. Beaver? Binturong. Bintrorong. Ah, si Brintorong. Brent! Bintrong si Biton. Omnivore siya. Murag siya ko. Lupain mo, kalit pagtindugan naman. Murag siya ang hedgehog. Hmm. Mm. That's just like a family of monkeys and a pig. Bintrong.
A wild pig and a wild monkey meets together. Bintrong. Ha? Di ka kita tago. Tagaliluan ako. Ayay! Kakita ng si... Din man na. Saan sa kanina? Sabon. Sabon sa? Dito. Ah. Ah, nasi-CR ka ba ya? Ulit man tayo sa mga CR ko. Kau ni mo way lasa pero wala. Ha? Nga no mami mo tilawan na sa ha? Di man pagkaon. Ay, kami to dati na lang. Oh, no. Mama. Be, hinay-hinay na be ha kay Kwan be. Naugon basi mga Kwan ka mo be. Be, Soy. Slow down, Soy. Come here. Don't go there because there's a yellow line. Be, lagi bigay pagpakilid be. Tanaw. Tanaw ha. Inso, watch your steps. Layas na nanay Sul. Layas ikaw nanay Sul. Layas na ako. Wawa man Subi. Layas nanay Sul. Ako layas basta di ka na mag-try. Kuya. Wait na ay. Balik tas destination. Eh, ano mo, pambili mo ng maulam mo. Ipasyal mo nga lang outside. Grabe ka. Ikaw bibinom ka, Bi. Yeah, drink water yan. Statue of Liberty. Mas malapos ka ikaw. So, mas malapos ka. O kung sa Edson. Ito mama. Iyak tiil siya kung maglang-lang sa ito. Did the birds they come to your head? No. This is the map of Africa. And this is here, part is Madagascar. And we are here in the QR code. The QR code area, we are here. Ah, ito pala. Kita siya bata na mga cars ko. Yeah, san. We're going to Uy, kabad ni mo ka. What? Oo, ganyan si Toby ng That is fun. You don't need those toys. You only play with your toys. Tagadlaw sila kapuli ng brick. Iitok maayo ba? Ay na be. Nugo. Alin na. Aisha. Ah, very good, kuya. Jump siya. The African Savannah.
Nakaga-rain din, so... We are 11. How many of us to be? 11. Ay, kala ko snakes. Kita ka. Uy, kabiyaan kita. Siguro na. Drama, drama. Come on, there are people na po. Ay, zebra. May zebra sa uy! Salo ka na zebra! See the zebra! See the zebra! Zebra! Oh, zebra! Wow! Their zebra is black and white! So see their zebra! Yeah. There's a shark. There's a big shark. Oh. And an antelope! Because they have a lacking joints. Sayang. Ano daw? There's antelope with white on their face. There's our Antelope. They are the actual Ayaw. It's abundant in South Africa. Mm. Hotels and villas, There's the flag of South Africa. Look at that. Yeah, over here. Look at that. There's a South flag of Africa. Yeah. They're See? big by the antelope. Oh. Again, there's our zebra and Oh. See? Ay, zero na. No, nagayod kita ini. Want to See the sleep. zebra. 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 Bye-bye. Zebra. Bye-bye. Oh, see the zebra. It's blocking our way. See the zebra. Oh. Zebra. The zebra is blocking our way, you know. Oh, there's a big snake. Big snake. There's an elephant. Wow, elephant. See. What is that? What kind of animal is that? Enzo, what kind of animal is that? There's our water back. Water bath? Their body can produce oil, act as water repellent. Oh. Ade. Oh. Okay, di na tao. Ay, lagi sa sila ninyo. Ay, Females do not. And these are the water back. Ah, water ba? Di sila mabasa kaya ba lumukuan sila. Antay kuan nila kuan. Water resistant kaya bali sila. You're what? Nakuha day mo. Nukabaw. Vertical line that is Eland. It's the Eland. largest Ah, antelope eland. in the world. Largest antelope in the world. Of size and weight. It can stand up to 5 feet tall at the shoulder and can weigh up to 1,000 kilograms. Oh, grabe. Bugo ata isa kat 1 ton. Sometimes nutritious milk, what is that called? That antelope with magnificent horn, darkness greater, Did you see that the movie? tallest, the longest horn antelope. Longest horn. Grabe antelope. 200 pounds with horns that can grow up to 6 feet in length. Mm. Look, Again, there's our eland and greater. the zebra is in the back. Mm. Grabe. Feet, mabot sa 6 feet ang horn. Grabe. Uy, pakaibaw sila na lalaki o babae. Taas ang horn. Alright. Wildebeest. Remember the stampede in the Lion King? Ah, ito na stampede oh. Sila ba ini sila? Wildebeest were part of that scene. They constantly search for food and they are active daily. Yeah? These are wildebeest. Ay, ihaw na sila. Grabe sab ko. Lahi sa nimong tuwan sa buhok. Balbako wa galing nimo ang style. From Africa. Alright, we have their right side. Ano sila usa? There's It's a also deer. brown in color with Wow. legs. These are impala, the incredible jumpers of the savannah. Ah, They live up to 3 meters
Ah, grabe mo. Some more, well, females. Long jumper ba ni sila? Sons and birds, white underbellies, blue star, Thompson's gazelle. The incredibly fast runner of the savannah can reach speed of up to 50 miles per hour. That remarkable speed helped them evade predators like lions and cheetahs. You're missing this part of your back. Yeah, that's our impala and You can see the animals. Thompson's You stand up here, see the animals. Now your back, you can see the animals. Ato, baby. Tara, baby. Oh. Haiti. Kalahari. It can survive without drinking water by months or up to a year. Okay, baba camel ba isa bini? Have plants daily. Yan natin gemstock or orange gazelle. Kaya makakunti na ng Here is the entrance of the Lacoste. Do not touch your eyes, nose, and mouth. Huh? Why? Stop the spread of germs. COVID. Do not hold onto the rails, the railings. Bitin siya. Accept the pretense. Kapin, uy, dako, ilagay siya. Ikaw, Elsa Con. Hala, dakuoy gid. Sila lang. Sila lang. It's not the lulong, the lalang. Crocodile, dakua. Yusikan na sa pagkaon, oh. Ay, sa ubos, oh. Gani. The big crocodile. Lah, jadi crocodile gadi. Pinmanik. Dakuy mo. Pwede ka mo tabok yun sa kuwang yun. Ikaw kahibaw ito na sa lupa. Nakakamakita ng kuda kita na pala. Maliit lang. Maya ito na. The cute crocodile. Baby crocodile. A baby crocodile. Mga anak mo siguro nino. Dili, angkol yun sila. Lakos. Mga lakos. Sige, ito pa, parang sa logo. Lo. Nasa abot siyang dugpod nga di. Ano yung bahugan nila, ido? Walang siya tubig. Kahayahay. Amo gid ba yung mga tawag crocodile kay hayahay di sakit baya? Tugski! Tawag ka, Tugski! Otter. Hi, Tia. Oh. Ayla siya po. Sea otters. Oh, ba yan? Sea otters? Uy, chicken na nilagay kaon ngayon. For the chicken. Social. Dako na ambaw ito. May tawa ang babas ito. Nang namilit? Noon nang namalit na crocodile. Sino malit yung crocodile, ba? Good afternoon. Please watch your kids. Si itong ba kadamo? Nani. Yari ka hamok ko. No ko. Yatagaw pa talaga tayo inis ba dabo. What if mutindog yun sila ba? Oh. The alat, B, dali, B. Ay, Hala, mag-feed sila. Mag-feed. sikong kuan, sikong og sikong urukong. Hala, sila gutuma. Hindi na mo kaon. Ito daw. Hindi na busog na.
Ay, ito. Basin magsisyon itong sila. Gangan na ni Oo. so. Gawat siya. May kapuluhon ni mo. Pati na kapag kuha ngayon usap. Gawat. Gawad na yun, grabe. Maniido men sila, maniido. Grabe kamok na ito po to. Ito, grabe. Ito ni sa kay may bangga siya. Oh, ganda sila. Sila tanan oh. Gawat gani mo. Oh, grabe ka na. Amo na siya ito. Pare-pareha na siya itong bagam. Wire siguro, may kurente siguro yun. Ay, ilad. AI on AI. AI on. Lain ang tinanawan, dili ka layon mo. Adoy, yan inuod. Sinigal lang ko nung dili layon. Yan, dili ka lang dili layon ka. Challenge daw Oh, la. Prank din ah. Ala ko. Ya kasi. Pag mahog sila nga, dili makakuha kay laom sa makapanik. Anak ko giwat mag-roar. Wala mo roar. One time da. Kung layon ba jud ka? Jud ka layon. Hala. I-try ba nato kung layon ko Ya intimidate siya sa ako. Amo rin sa ng layon. Kada ko intiyan. Yay. Tagin ako ng roar. Yung lakaw na What's the inuod. sound of the lion, Kuya Enzo? Tiger siya ba? Imbis na dungi pa siya nga kuan. Pagkabutato, yung nga lion na tayo. Magbahog na ba din sila? Kaya na may misaka. Kuan na tiguan na. Tiguang na siya. Kuan na. Kapalayo na gid siya. Siya dagang kuno sagud kuno isa. Sipog siya, tiguang siya. Awara gasiya dito. Ayan, ito kailan mo Gasiya arbaya. Kinapas na kami. Ito. Gawa town siya lang siya. Ay, pagkaon. Oh. Kuan na sa bagan ni, dome na. Tiguang na sabit siya. Sakit-sakit ang joints siya, may gaw. Ay, adto na sa dayon sab kita ni sa tambal na dayon. Nagkuha. African lion. African lion. Panthera Mm. Okay ba sabihin na plano? Kaya na sa pagpanaw ka pababa sa Oh. Dili kapoy. The walking Anak, for grabe gid ka na kapasitibo. Sulcata tortoise. tapos kinanglan sila ng intero. Positive gid ba ayo tulo ka ba ogod. Uy, senior citizen. Ato na kita paano na gano'n siguro walking ko na siguro. 80 years old eh. Tana. Senior citizen, bigyan pa ng turtle. Nawasi ko lang yan eh. Kuan pedestrian kuan. Mag-walk si para dito ko no. Ito na ba? Pa-slide na kita. Reach 112 kilometer in just 3 seconds. Kaya mo? Faster than a sports car accelerates. 3 seconds. Sports. Temp pa ka mutakas. Wow, the cheetah! If I want to be an animal, I want to be a cheetah. But I can run fast. Do not tap the glass. 4 times. So this year yun. Ano siya mali? Saan mo this woman? Galit siya. Awit siya, may kukwa lang siya. Can you please sit here and I will introduce to you what is that? That cheetah is came from Badong. Badong pagit. Badong. Kalimutan. Yun na. Pero they were like behave yun sila, no? Beef sila. Businesses. Ba yung cheetah? Hindi sila eh. Kuan. Basta isa dagat sila lonely gid sila. Mga diyan pag Yeah, di ba yung mga monkey? Yay. Kapag ka pa na. Kamu dali ka mo kaya sa subida. Patay. Labang pagdali, paglabang. Ay na. Panay.
monkey naman, no? Oh, let's go yung mga monkeys. What? Baboon or monkey? You're a baboon or a monkey? Patas monkey. Wow. What color is that monkey? Patas monkey. The fastest primate in the world. Ano pastis man? Sprinting ability allow high speed up to 55 kilometers per Oh, hour. puro sa sila ano yung puro pastis sa tanan. Least concern. Conservation status, least concern. So napakadami nila. Testingan ko kung makapasil sa ako. Naku, may gout ka. Adto na sabo. Yan na, serbal. Yes, lagi. Lo, Dali na sagol layo. Dalawa si Kuan, ate, ate. Dali na. dako na kuding. Iring na ko sagol na pagkalayon. Muna gitawag na iring-iring. Paning-iring. Efficient hunter. Biggest ears of all cats. Ako basa? Yes. Read this, Serval. Read, go. Are sometimes referred to as stalker Ah, very good. because it's only for Na-take off man dayon. Okay na. Okay na. Expire na, bahala na. Oo. Cheetah. Na-expire dayon. Masya mo. Mings! Mings! Tukoy-tukoy! You want to ride? Amo si doon pares kan kuan no kan sabit mo kan sabit pare-pare ha. Oh. Cutie da. Hoy! Mm. Si Daniel mo. Amo ito kan sabit singson mo. Kaya kung ito ubos. Ay na. Ha? Magpanaw ka na kita sa ubos. Wala sa panahon na siya ni hantod na Oo, pa. magpanaw na kita. Pasto kayo na ba? Pwede ka usin? Nakala. Dito sa akin. Bugati sagot. Adi kaya adi mga mapanaw. Magpanaw pa. Ano sa lang siya unang sa akin para paubos na dahil. Oy ay pakuan sa kinan. Sa kinan pakilid. Oh yeah, dida, ang giraffe. Pakilid. Pakilid. The giraffe is here. Mm. What is one? Emlulier. Sinda Miranda Luiler. Oh. O niya o, sina Sophia ba? Iya ba na ni Sophia Andres? Miranda siya. Miranda. Oh. Miranda ka niya ba na? Basi Mendoza ito. Oy lai Miranda. Ay, Rothschild. Hello, bakit Rothschild? Di ba ang Rothschild sa pinakwartahan sa world? Picture kita, boss. Picture kita. Picture kami tayo. Sai, picture kami, Sai. Sai. Uy, matug sila kay 20 minutes a day da. Ah, grabe. Kung ba insomnia ba itong sila? Guys, cute na eh. Excuse me, people of the earth. Mm. 1, 2. Wanda, look, kisa da. Insa pagwa. Wow. Ano ba yung doon ba yan? Hay na? Hay naman. Hay na. Awa, nahain na gid baya. Hain na gid baya. Wala. Siya guys. Minsaom. Bes hanapon nato siya guys. Tub find dahin na to. Can you find the hyena too? Where's Ay, mangayo kita nilan kuan discount. Kay waran isa. Ay, sorry. Sorry.
Ngayon na. Uy, ay, abi. Do not tap. Sa Lion King kayo ako siya. Oo, mo gani no. Si ano? Damir na. Si ano sa Lion King no? Sa ko. Nasa Mirka. Hakuna Matata. Gamayay ba yan siya ba ya? Sabi ko taro dako taro yon siya. Amo gani. Ilad. Oh, ngi sama ko. Mga pictures, souvenirs. Picture kita kan picture kita kan